बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं एक सीगे के मुतालिक बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि सीगा किस तरह निकाल सकते हैं, उसको निकालने का तरीका क्या होता है। तो हमारे सामने जो सीगा है वो है किस बिन्ना। इसको हमने निकालना है कि ये सीगा कौन सा है। सबसे पहले ये देखना होता है कि सीगा जो सामने मौजूद है ये इसम है या फ़ेल है। हरफ की तो सरफी ताकत नहीं होती, इसम या फ़ेल ही होगा। अस्मा में फिर मोरब की होती है। तो अगर इसको देखें हम कि ये इसम बन सकता है या नहीं बन सकता, तो इसम में जो सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी के जो अस्मा होते हैं यानी जिनकी गर्दानें चलती हैं, उनके शुरू में मीम होती है। तो इसमें मीम नहीं है तो पता चला कि ये सुलासी मज़ीद फ़ी भी नहीं है, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी भी नहीं है। फिर बचता है पीछे आ जाकर सुलासी मुजर्रद। तो सुलासी मुजर्रद के जो अस्मा हैं कि जिनकी गर्दानें चलती हैं, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, सिफ़त मुशब्बह, इसमें तफ़ज़ील है, तो उनका कोई भी इस तरह का वज़न नहीं है कि इसमें फ़ाइल के वज़ान में मालूम है, उनमें कोई भी ये वज़न नहीं है। फिर इसमें मफ़ूल के शुरू में भी होती है, उसके वज़ान भी हमें मालूम है, ये नहीं है। इसी तरह सिफ़त मुशब्बह का भी नहीं बनता, कोई भी कवानीन लग जाने के बाद भी नहीं कोई बनता। और सबसे बड़ी बात कि इसके आखिर में नून सकीला है, उसको देखने से तो वैसे पता चल जाएगा कि नहीं, इसमें तफसील भी नहीं है। तो पता चला कि ये है फ़ेल ही। तो फ़ेल है जब, तो फिर पहचान के लिए जो सीगा दिया गया होगा उसके शुरू में भी कुछ इस तरह की आपको अलामात मिल जाएंगी जो सीगे की तरफ इशारा करें, और उसके आखिर में भी कुछ अलामात आपको मिलेंगी ज़रूर जो आपको उस सीगे तक पहुँचा दें। तो इसके अगर शुरू में देखें तो इसका जो काफ है यानी जो इसका फ़ा कलिमा है वो मकसूर है। तो अफ़ाल में सबसे पहले माजी आती है। तो माजी क्या ये बन सकती है या नहीं बन सकती। सुलासी मुजर्रद की अगर बात की जाए तो सुलासी मुजर्रद में माजी जहाँ पर उसका फ़ा कलिमा मकसूर होना, वो बिल्कुल चंद सूरतें हैं। एक तो उसका आलिम यार मुबाब से जो तौर पर बना सकते हैं, दूसरा उसका अजुफ में जाकर हो जाता है फ़ा कलिमा मकसूर, लेकिन उसमें उसके हरफ सिर्फ 3 रह जाते हैं, इसी वजह से उसको ज़ू सलासा कहते हैं। इसके हरूफ ज़्यादा हैं तो ये पता चला कि ये रुबाई सुलासी मुजर्रद का ये माजी नहीं बन सकता सीगा। फिर सुलासी मज़ीद फ़ी पर चलें। अच्छा, रुबाई की बात कर लेते हैं। रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद फ़ी में अगर बात करें तो उसमें ये माजी का सीगा बिल्कुल नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि उसमें कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि उसका फ़ा कलिमा जो है वो मकसूर हो सकता हो माजी में। इसमें फ़ा मकसूर है तो इससे पता चला कि ये माजी नहीं है। और आखिर को देखें तो उससे तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ये माजी नहीं है, कि इसके आखिर में नून है और नून मुशद्दद है। नून मुशद्दद तो नून सकीला ही होता है, तो वो माजी पर तो आता नहीं है, तो पता चला कि ये माजी नहीं है। फिर अब मुजारे पर चलते हैं। तो मुजारे पर नून सकीला भी दाखिल हो जाता है, नून सकीला इस पर आया हुआ है, तो मुजारे पर भी नून सकीला आ जाता है। तो अब देखें मुजारे बन सकता है या नहीं बन सकता। तो मुजारे कोई भी हो, सुलासी मुजर्रद का हो, सुलासी मज़ीद फ़ी का हो, रुबाई मुजर्रद का हो, रुबाई मज़ीद फ़ी का हो, उसके शुरू में हरूफ़ आतैन में से कोई हरफ होता है, जबकि इसके शुरू में हरूफ़ आतैन में से कोई हरफ भी नहीं है, तो पता चला कि ये मुजारे नहीं है। उसके बाद बाकी जो मुजारे से फ़ाल बनते हैं, जाद बलम या दूसरे वो मुक्कत ताकीद वाला, तो वो भी नहीं है क्योंकि उनके शुरू में लन या लम का होना ज़रूरी होता है, ये नहीं है वो। बाकी फिर अगर चलें अमर और नहीं की तरफ, तो जो नहीं है वो भी नहीं बन सकता क्योंकि उसके शुरू में लामे नहीं होता है, वो नहीं है इसमें। चलो उसमें नून ताकीद का तो आ जाता है लेकिन वो लाम नहीं है इसके शुरू में। बाकी बचता है एक ही सारे फ़ाल में से कि ये अमर है। इसका शुरू भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये अमर है और कोई नहीं बन रहा, और आखिर जो है वो भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये अमर ही है। अमर के आखिर में नून ताकीद का लग जाता है। तो अब हमने तलाश करना है कि ये अमर है तो कौन सा अमर है। फ़ेल अमर में 4 हमारे पास यानी कि वो सूरतें बनती हैं। सुलासी मुजर्रद का हो सकता है, सुलासी मज़ीद फ़ी का हो सकता है, रुबाई मुजर्रद का हो सकता है, रुबाई मज़ीद फ़ी का हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सुलासी मुजर्रद के अमर की, तो सुलासी मुजर्रद का अमर जो है उसमें ज़्यादातर तो उसके शुरू में हमज़ा वसली होता है। चलो वो तो वसली होता है, गिर भी सकता है, उसकी खैर है। फिर देख रहे हैं हम कि क्या कोई ऐसा अमर सुलासी मुजर्रद में आ सकता है कि उसका फ़ा कलिमा मकसूर होता हो। तो हाँ, वो भी आ जाता है।
مثال میں آ جاتا ہے، اجوف میں آ جاتا ہے، لیکن ان میں آتا ہے تو اس کے حروف بڑے کم ہوتے ہیں۔ ب میں آیا ہے تو اس کے صرف با اور عین ہی ہے، اد میں آیا ہے تو عین اور دال ہیں، چلو اس کے آخر میں اگر نون سکیلا لگا بھی دیں تو پھر بھی اس میں ادن نہ بنے گا، تو اس کے پھر سارے ملا کر نون مشدد کو ملا کر 4 بنتے ہیں، جبکہ اس کے حروف تو زیادہ ہیں، اس کے تو سین بھی اس میں مشدد ہے، پھر با ہے، کاف ہے، پھر نون مشدد ہے، تو اس کے زیادہ ہے۔ پتہ چلا کہ یہ ثلاثی کا نہیں ہے امر۔ پھر اگر امر کی بات کی جائے ربائی میں جا کر، ربائی مجرد، ربائی مزید فی کا، تو اس میں بھی کوئی نہیں ایسا، کیونکہ اس میں کوئی ایسی صورت ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں اس کا امر میں جا کر فا کلمہ بھی مقصور ہو سکتا ہو۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ صیغہ امر کا ہے اور ثلاثی مزید فی میں سے کسی امر کا ہے۔ ثلاثی مزید فی کے جتنے ابواب ہیں ان میں سے ہی یہ کوئی صیغہ ہے اور امر کا صیغہ ہے۔ تو ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں اگر بات کر لی جائے تو سب سے پہلا جو باب، وہ باب افعال، تو وہ کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ نہیں گرتا، کبھی بھی وہ حمزہ وصلی نہیں ہوتا، وہ قطعی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح باقی اگر اور کسی باب کو لے لیا جائے، باب استفعال کو لیں تو اس کے شروع میں حمزہ تو چلو وصلی ہوتا ہے، گر سکتا ہے، لیکن سین اس کے شروع میں ہوتا ہے، وہ نہیں گرتا، اس کے شروع میں سین نہیں ہے، اگرچہ دوسری جگہ پر تو آ گیا ہے لیکن سین شروع میں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہے، باب استفعال بھی نہیں ہے۔ باقی اور بھی اگر سارے ابواب دیکھیں تو کوئی بھی ایسا باب نہیں بن رہا جس کے شروع میں اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہو کہ اس کا شروع ہی جو ہے نا وہ ساکن ہو اور اس کے شروع میں کوئی حمزہ وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس کا دوسرا حرف جو ہے وہ بھی مشدد ہو۔ تو ایک باب تفعیل ہے، اس میں اس طرح بن سکتا ہے، جیسے کرما ہے تو اس میں یعنی کرمن نہ ہو سکتا تھا، لیکن اس میں وہ بھی نہیں صورت بن رہی، کیوں؟ کیونکہ اس کا جو فا کلمہ ہے یہ مقصور ہے۔ باب تفعیل میں فا کلمہ مفتوح ہوتا ہے تو یہ وہ بھی نہیں رہا۔ باب مفعلہ کی بات کریں تو وہ بھی نہیں ہے کہ اس میں فا کلمہ کے بعد الف ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو باقی سارے باب کو دیکھ لینے کے بعد ایک باب ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے باب افتعال۔ تو کیا باب افتعال سے ہی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ تو اس پر اگر ہم غور کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ باب افعال کے جو صیغے ہوتے ہیں ان میں قوانین کافی زیادہ لگتے ہیں، قوانین ان میں کافی جاری ہوتے ہیں، اس کی خاص کر جو تائے افتعال ہوتی ہے اس میں، تو تائے افتعال میں بہت سے قوانین لگتے ہیں کہ کبھی تائے افتعال کو کچھ صورتیں اس کی کہ اس کو فا کلمہ جنس کر دیتے ہیں، پھر تا کا تا میں ادغام کر دیتے ہیں تو تا نہیں رہتی اس میں، تو یعنی کہ باب افتعال میں دیکھنے کے لیے میں اس کی علامت دیکھنی پڑنی تھی نا، تو تا، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں تا نہیں ہے، تو پھر تا پر ہم غور کریں تو باب افتعال کی تا جو ہے یہ بہت سی صورتیں ہیں کہ یہ نہیں رہتی، یہ کسی دوسرے سے بدل جاتی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے یہاں پر بھی بدلی ہو۔ تو باب افتعال کے فا کلمہ میں اگر فا کلمہ سے اگر تا افتعال کو بدل دیا گیا ہوتا تو پھر فا کلمہ نے مشدد ہونا تھا، تو پتہ چلا کہ اس کے فا کلمہ میں یہ عمل نہیں ہوا کہ فا کلمہ تا کو فا کلمہ کر دیا گیا اور پھر تا کا تا میں ادغام کیا ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کاف جو تھا اس نے مشدد ہونا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ کاف وہ تا افتعال کاف سے بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، میں صرف ابھی ایک طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ اگر باب افتعال سے ہے تو فا کلمے میں اس کی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے عین کلمے میں اگر ہو سکتی ہے تو پھر اس میں دیکھ لیں۔ تو ہاں ایسا بھی ایک قاعدہ ہے کہ باب افتعال کا جو عین کلمہ ہے وہ بھی اس میں بھی جائز ہوتا ہے کہ تا افتعال کو عین کلمہ کر دیا جائے اور پھر تا کا اور پھر وہ جو عین کلمہ کیا ہوا ہے اس کا پھر دونوں کا آپس میں ادغام کر دیا جائے، یعنی کہ ہم جنس حروف ہو جائیں گے اس صورت میں، تو وہ صورت یہاں پر بن سکتی ہے، تو اس صورت میں تا پھر نہیں نظر آئے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہی صورت بنے گی، تو اس کا ہم قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، یا جب یہ ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے بعد اپنی کتاب سے وہ قاعدہ دیکھ لیں۔ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے، قانون یہ ہوتا ہے کہ صا دال زال زا سین شین صاد داد طا زا، ان حروف میں سے اگر کوئی حرف باب افتعال کے عین کلمہ میں آ جائے تو اس صورت میں یہ جائز ہوتا ہے، واجب والی بات نہیں ہے، یہاں پر جوازی قاعدہ ہے کہ جائز ہوتا ہے کہ تائے افتعال کو عین کلمہ کی جنس کرنا۔ جب تائے افتعال کو عین کلمہ کی جنس کر دیا تو اس کے بعد پھر دو ہم جنس اکٹھے ہو گئے تو پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ حروف ان میں سے آیا ہے کہ ان میں سے بھی جو مذکورہ حروف ان میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو عین کلمہ تھا اس کا اگر باب افتعال سے اس کو بناتے تو پھر وہ سین آتا ہے، یعنی ایک تاسابا، تو وہ سین آتا ہے، تو سین بھی ان حروف میں سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہی قاعدہ جاری ہوا ہے اور تا افتعال کو سین
कर दिया गया और फिर सीन का सीन में इदगाम किया गया है, तो हमारे सामने ये जो सीन है ये मुशद्दद में नज़र आ रहा है। तो अब हमने देखना है कि उसमें आगे फिर ऐसी सूरत बन सकती है कि उसका फ़ा कलमा जो है वो मकसूर हो सकता हो। तो हाँ, बिल्कुल उसमें ऐसी सूरत बन सकती है। तो अब हमने सीगे तक हम पहुँच गए हैं, सीगे कि हम अब शनाख्त कर लेंगे कि मुज़ारे तो वो नहीं बन सकता, वो सारी तफसील उसी तरह है। अमर ही बनाना है अब, तो बाब इख्तियाल का अमर हमने बनाना है। तो अब देखना है कि अमर का ये कौन सा सीगा है। तो उसमें अगर ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होता तो फिर इसमें जो बात ही इसने मकसूर नहीं होना था बल्कि मफ्तू होना था। यानी अगर असल सूरत में इसकी शक्ल में बनाए तो फिर बना था ना एक तासिब, तो नून की लग सूरत में बनना था एक तासिब बनना, तो बनना होना था ना, यहाँ पर बिन्ना है। तो पता चला कि ये वाहिद मुअन्नस का है सीगा, वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है। तो सीगा में मालूम हो गया, तो सीगा में मालूम हो गया कि सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर फ़िल अमर हाजिर मारूम बानून ताकीद सकीला सुलासी मज़ीद फ़ी सही असबाब इफ्तिआल। अब हमने इसकी तालील करनी है कि इसमें तालील क्या हुई है। कायदा भी हमने थोड़ा बहुत जो इस पर लगा है वो पढ़ लिया है। तो तालील करते हैं, ये असल में क्या था। ये असल में सीगा था एक तासी बिन्ना। तो वो कायदा चला कि सीन अगर बाब इफ्तियाल के आइन कलमा में आ जाए तो ता इफ्तियाल को आइन कलमा का जिन्स करते हैं जवाजी तौर पर, फिर जब कर दिया तो फिर जिन्स का जिन्स में इदगाम करना वाजिब होता है। तो मतलब क्या कि एक तासी बिन्ना से हमने बना दिया एक सासी बिन्ना। जब एक सासी बिन्ना बन गया तो उसके बाद सीन, दो सीन इकट्ठे हो गए, तो अब सीन का सीन में इदगाम करना ये वाजिब है। तो फिर इदगाम में आगे दो सूरतें बनती हैं, तो उन दो सूरतों में ही फिर आगे ये हमारा सीगा निकलेगा। तो इदगाम में फिर क्या सूरतें बनती हैं कि एक सूरत ये होती है कि पहला सीन जो है ना उसकी हरकत नकल कर दें, पीछे की तरफ नकल करके सीन का सीन में इदगाम करें। दूसरी सूरत ये होती है कि सीन को साकिन करके इदगाम करें। तो हम पहली सूरत लेकर उसके तहत आगे चलते हैं। तो पहली सूरत ये थी कि पहले सीन की हरकत नकल कर दें पीछे काफ की तरफ, यानी फा कलिमा की तरफ। तो ऐसा किया तो काफ को हमने वो सीन की हरकत जो फतह थी वो दे दिया, यानी एक तासी बनना था, काफ साकिन था, काफ को हमने वो सीन की ज़बर दी तो काफ मफ्तू हो गया। उसके बाद सीन का सीन में इदगाम किया तो बन गया इक्कसी बिन्ना, ये सीगा बन गया इक्कसी बिन्ना। उसके बाद जब ये सूरत हाल है तो इसका जो हमज़ा है वो हमज़ा वसली होता है। तो इसमें फिर आगे दो ग्रोह बन जाते हैं। एक ग्रोह कहता है कि अब हमज़ा वसली की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमज़ा वसली का यही कहता होता है ना कि वो दो सूरतों में गिर जाता है, जब उसका माबाद मुतरक हो जाए या वो दरमियान कलाम में आ जाए। तो अब यहाँ पर हमज़ा वसली का माबाद मुतरक हो गया है, तो वो हजरात कहते हैं कि ये अब हमज़ा की ज़रूरत नहीं रही। हमज़ा ला इसलिए गया था कि इब्तिदा जो है वो साकिन से ना हो। अब जब इसकी इब्तिदा वाला जो फ़ाकल में है वो खुद मुतारिक हो गया, तो अब हमज़ा की ज़रूरत नहीं रही, तो इसको गिरा देते हैं। तो वो गिरा देते हैं, यानी इक्कसी बिन्ना से वो इसको गिरा देते हैं और बन जाता है कस्सी बिन्ना, और ये एक मज़हब हो गया। और इसी में फिर बाद हज़रात कहते हैं कि नहीं, हमज़ा जो है ना ये मौजूद रहे तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसकी हरकत जो है वो आर्जी है, और आर्जी हरकत होने की वजह से हुक्म सुकून में ही है। तो ये अगर हमज़ा रहे भी तब भी कोई मसला नहीं है। तो यानी दो ग्रोह हैं इसमें, बाज़ इसको हमज़ा को गिरा देते हैं, बाज़ रख लेते हैं। तो अगर इसको रख लें तो फिर यानी कि इस किताब में दो सीगे बन जाएंगे, कस्सी बिन्ना और इक्कसी बिन्ना। ये थी वो एक इदगाम की सूरत जो हमने पहले ही पढ़ी कि हरकत को नकल करने के साथ। अब दूसरी इदगाम की जो सूरत है उसकी तरफ चलते हैं। तो दूसरी इदगाम की ये सूरत थी कि पहले सीन को साकिन करने से जो इदगाम होता है। तो उस सूरत के तहत फिर अगर इदगाम करें तो असल में था इक्तासी बिन्ना, तो सीन जो पहला है इक्तासी बिन्ना से वो कायदा जारी किया, यानी कि हमने ता को सीन किया तो बन गया एक सासी बिन्ना। तो सीन पहले को हमने साकिन कर दिया, तो काफ भी अब साकिन है, सीन भी साकिन है। तो दो सामने आपको मौजूद है लिखा हुआ सीगा, तो दो साकिन अब इकट्ठे हो गए, काफ भी साकिन है, सीन भी साकिन है, तो इल्तिकाए साकिनैन होगा। तो इल्तिकाए साकिनैन हो, और उसमें जब वो यानी ऐसी सूरत हो कि उसमें पहला साकिन मद्दा ना हो, अगर मद्दा हो फिर तो वो गिर जाता है, अगर ना हो तो फिर ऐसा करते हैं कि पहले साकिन को कसरा किया कर देते हैं। तो यहाँ पर भी उसी के तहत हम जो पहला साकिन है काफ उसको कसरा किया कर देंगे तो बन जाएगा किसी बिन्ना, यानी काफ को कसरा किया कर देंगे और सीन का सीन में इदगाम हो जाएगा तो बन जाएगा किसी बिन्ना।
تو 21 بننا بن گیا. اس میں بھی پھر اسی طرح دو مذہب بن گئے پھر آگے کہ بعض کہتے ہیں کہ اب مابعد کے متحرک ہو جانے کی وجہ سے حمزہ کی ضرورت نہیں رہی تو اب حمزہ کو گرا دیں گے تو اس کے ساتھ کسی بننا بن جائے گا. اور دوسرا جو مذہب ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں حمزہ جو ہے نا یہ حکم سکون میں ہے, یہ اس کی عارضی حرکت ہونے کی وجہ سے تو یہ حکم سکون میں ہی ہے تو اس کی گرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, تو اس کے ساتھ پھر 21 بننا بھی بن جائے گا. تو وہ مذہب جن کے تحت حمزہ گر جائے گا تو اس کے تحت بنے گا کس بننا. یہی ہمارا آج کا سیگا تھا, ہم نے معلوم کرنا تھا کہ کس بننا کون سا سیگا ہے. تو کسی بننا سیگا ہم نے دیکھ لیا, اس میں پھر آگے وضاحت بھی دیکھ لی کہ اس طرح یہ کس بننا سیگا بنا. تو اب اگر اس سیگا میں بات کی جائے کہ اس میں کل کتنی وجہ بن سکتی ہیں اس سیگا کے اندر, کیونکہ ہم نے کبھی حمزہ وصلی کو گرایا, کبھی رکھا, کاف کو ہم نے زبر بھی دی, اس کو زیر بھی دی. تو اب کل اس میں 5 صورتیں پڑھنا جائز ہوتی ہیں. ایک تو اس کی اصل یعنی اظہار کے ساتھ تاء افتعال کو ظاہر کر کے پڑھیں تو وہ بن جاتی ہے 81 بننا. پھر جب ہم قاعدہ چلائیں یعنی کہ تاء افتعال کو عین کر دیں, پھر عین کلمہ کریں, پھر جنس کا جنس میں ادغام کریں, اس کے ساتھ جو پہلی صورت ہماری بنتی تھی یعنی حمزہ وصلی کو ثابت رکھتے ہوئے وہ تھی یعنی پہلی صورت ادغام کی جو تھی کہ حرکت نقل کرنے کے ساتھ وہ بنی تھی ہماری 81 بننا. پھر جو حضرات کہتے تھے کہ حمزہ وصلی کو گرا دیں گے ان کے ساتھ بن جائے گی 81 بننا. 81 بننا بنے گا, اس میں غلطی سے با پر فتح آ گیا, 81 بننا ہوگا. اس کے بعد پھر جو دوسری صورت تھی ادغام کی کہ ساکن کر کے ادغام کریں گے تو اس کے ساتھ پھر 2 ساکن اکٹھے آئی, اجتماع ساکنین ہوا, پہلے ساکن کو ہم نے کسرہ دیا. تو حمزہ وصلی اس صورت میں اگر ثابت رکھیں تو پھر بن جائے گا 21 بننا, اگر حمزہ وصلی کو گرا دیں تو بن جائے گا 21 بننا. اور یہی ہمارا آج کا سیگا ہے 21 بننا. تو اس کے ساتھ ہی اس کا اختتام ہوا. انشاءاللہ آگے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں, تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.